guys, kita baru turun ini kan, Zan. Busnya emang kalau di itunya 1 menit, berarti tepat banget loh. By the way guys, busnya tuh gede banget dan bersih loh, tuh kayak gini. Bawahnya masuk ke bawah, terus banyak yang hadap-hadapan, bersih, dingin pula, mantap, gratis juga. Công việc mình áp lực nữa, rồi em anh rồi mấy người mà với em học lực nè. Grand World. Jadi guys, ini titik turun kita di sini ya, di Grand World. Nih kita sesuaiin app-nya. Terus kita bakal pindah ke yang V21 ini buat ke safari. Oke, kita tunggu ini di sini ada beberapa orang nunggu. Jadi ini ada bus stop rutenya nih di sini kita bisa lihat. Kita mau ke yang safari nggak sih? Dari sini ternyata bus berikutnya itu sambungannya agak lama guys. Ini tadi kita waktu pertama kali nyampe tuh 20 menitan lebih, kayak hampir 30 menit. Dan ini sekarang in 15 minutes bakal sampai. By the way guys, di sini tuh di depan yang ini kan tempat kita nunggu ya. Kalau di sini tuh banyak taksi yang tersedia juga, jadi mereka kayak ada namanya taksi. Tuh kalau kalian mau yang pali-pali, kalian bisa take taxi. Oke, sambil nunggu aku mau kasih tahu sedikit caranya. Tadi kita jalan ke sini, nyampe kan kita naik bus gratis itu ya guys. Nah, jadi tuh agak complicated. Jadi sebenarnya kalian juga bisa lihat sih kayak the list of places-nya, kayak stop-stopnya di mana. Jadi itu titik berhentinya banyak. Tapi kalau kalian mau tahu kayak kalau dari dekat hotel kita itu apa, kalian bisa download ya, namanya Finbus Apps. Itu menurut aku kalian wajib banget sih download. Terus di situ kalian juga bisa lihat kayak in berapa menit bakal nyampe, terus stop-stopnya apa. Jadi itu bakal perlu banget sih guys buat di sini gitu ya. Jadi menurut aku jangan lupa buat download app-nya. By the way guys, ini yang bus lain nomor V1 yang bisa ke safari juga, lihat isinya full sampai berdiri. Jadi kita bakal coba nunggu bus satu lagi. Oke guys, ini bus yang kita tunggu-tunggu V21 tapi kayaknya full doesn't stop. Oh my god. Bisa tuh. Let's go. Oke, berhenti guys, tapi nggak tahu nih. Oh, masih ada space. Bisa berdiri guys. Gila. Oh, udah kaget banget cuy. Oke guys, udah nyampe dan ini ramai banget ya, Pegempor loh. Guys, ini ramai banget guys. Jadi kayak kita bakal langsung buru-buru to the entrance dulu aja. Jadi ini di sepanjang kiri kanan jalan menuju pintu masuk tuh udah toko-toko gitu guys. Ya ada kayak toko baju, toko makanan, toko souvenir gitu ya. Nih udah ada tulisannya guys, Finbus Safari. Udah disambut tuh, ada tarian. Iya, ada tarian openingnya, kita lihat yuk. Tarian penyambutan. Ah, ini penyambutannya. Oke, ya seperti biasa di sini ada online buat beli tiket on the spot, tapi kita udah beli online. Tinggal scan aja masuk ke sini. Jadi kita tuh sebenarnya beli paket combo, jadi safari terus nanti sore kita lanjut ke theme park gitu guys. Let's go. Nah ini kita lagi mau di scan nih tiketnya. Oh, ada di foto dong. Foto dulu. One more. Very easy guys. Fotonya barusan aneh kayaknya. Nggak penting juga sih. Turunan. Wow, udah langsung ada zoo tram combo. Jadi tuh sebenarnya kita kayak bisa rental tram buat keliling bagi kalian yang mungkin punya anak sama bawa orang tua ya. Tapi kita bakal skip sih because we're still young. Oh my god, look at that wombat. So cute. Okay. By the way, di sini nggak ada. There's like no map in here. Really? I think you can ask like in the counter. Oke, di dekat pintu masuk ini ada jadwal-jadwalnya nih. Iya, kita harus catat dulu nih. Sekarang jam 9.25 ya. Ternyata petanya cuma online dong, QR. Katanya mana QR? Di scan. Yang mana yang scan? Mana QR-nya cuy? Ah, Yogi. Oke. Oh, ternyata di sini ada Night Safari juga, guys. Oh. Murah ini deh? Murah animan? Diajak ngomong bahasa lagi, guys. Yogi. Igoyo. Nih. Oke.
jual. 일단 네, 감사합니다. I don't know why they keep talking in Korean, so yeah. So ternyata dia bakal langsung akses ke app, bukannya online map, but is app. App-nya Finwonders. Ini kita bakal lihat sih. Itu flamingo yuk kita lihat dulu yuk. Flamingo. Mana flamingonya? Oh di kanan ya? Oh, di? Bentar. Ini yang rame orang nggak sih? Yes. Itu dia tuh. Kok pelikan? Itu yang di... Nih, deket banget. Nih. Mana? American Flamingo tuh deket banget. So pretty. Wow. Oh, lagi dikasih makan. Oh iya, ini ternyata lagi feeding time tuh. Oh iya. 9.30 9.45. Jadi aku yang tadi aku foto di ini aja ya. Di tembok ya, tadi ada lemur jam 9. Tapi kok ini daily ya, agak random ya jamnya. Nanti kalau ada staffnya kita tanya aja. Ini mending kita ntar yang jam 10 kita ambil ini dulu deh. Oke. Multi Animal Show. Oke. Ternyata nggak se-crowded yang aku bayangkan ya. Ya mungkin karena kan luas ya, jadi Iya betul. gak bakal sampai ketemu bentrok sama orang. Nah ini nih yang tramnya kali ya yang tadi Iya, disebut sama tadi bapaknya tawarin ya. itu. Ini buat kalian yang mau, ini ada VIP Zoo Tour, bayarnya 500.000. Jadi bisa dapet ada private zoo guide, ada complimentary animal Sebenarnya food, murah. fast pass, ada fast pass loh. Nah ini di sini nih kalau kalian mau beli yang VIP Zoo Tour itu. Jadi ini setelah ke download kelihatan gak sih? Di sini kita bisa pilih juga ternyata semua cabangnya guys. Habis ini kita kan mau ke yang safari dulu ya. Ya. Tuh ya, peta gedenya nih kita ada di sini. Masih gede banget guys. Jadi ini kita bisa lihat nih kayak oh di sini ada exhibit apa nih. Tuh. Kayak gitulah. Oke, kita lihat yuk. Nah, ini juga ada plang-plang gini ya guys. Ini kayak kiri itu safari park, ada bird aviary, ada orangutan, ada ring-tailed lemur. Mau ke sini dulu kah? Atau mau ke sini? Ada tortoise and Jadi- animal show kanan ya. Iya, jadi kita ke arah yang kebalik sebenarnya. Ya udah kayak animal show dulu kali ya arahnya ya. Boleh. Yes, jadi ini zoo tram ini itu ada ditulis ya. Jadi cuma boleh turunnya di bagi stop doang. Terus unlimited entrance sepuasnya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Terus hati-hati jangan sampai sobek gitu ya. Terus tuh harganya ada yang kalau cuma 1 sampai 1,4 meter 80.000, kalau di atas 1,4 meter 100.000. Setelah bingung-bingung akhirnya kita udah beli. Yes. Berapa ini tadi? 100.000 100.000 kan kita ambil kan. Ya udah lah ya. Tuh, apa? Panas. Dia aja baru mulai udah keringetan banget kayak. Terus kayak kelihatan lumayan Lumayan kayak gede kayaknya. Jarak satu ke tempat spotnya gede. Terus ternyata kan boleh kayak hop on hop off gitu kan. Iya. Jadi udahlah naik aja lah. Capek bet. Nah ini kita langsung ke tram stationnya yang tadi yang deket kayak petting zoo itu. Ya sana nih zoo tram station. Terus kayak tramnya banyak kok, jadi nggak usah khawatir ya. Kayaknya bakal ini cepet harus tuh sampai dipakai banyak dulu sih, banget di cuy. belakang. Ya, kita harus pakai dulu dan itu jangan sampai sobek ya. Udah sampai di busnya. Bus lagi menempel. Oke. Namanya Boogie dan ini kalian nggak boleh hilang. Jadi atau robek juga nggak boleh. Jadi ya kalian harus jaga lah ya. Animal show, let's go. Oke guys, dari Bugi turun lagi. Karena sadar Karena tidak baru terlalu- loh. Tadi kita kan mau ke multi animal show kenapa kita jadi naik? Itu ada bisa tahu masuk dari Nih. situ terus keluar lagi tuh Karena kayaknya. guys, multi animal show-nya cuman sehari itu sekali doang. Kecuali ada lagi jam sini kecuali Tuesday and Wednesday, which is today ini Selasa. Jadi no other option then today. By Ini the way, buat anak-anak OTD banget, kamu cuy. hari safarian banget nih, udah kayak Oh, yoi. kebanyakan tuh kayak Jane di Tarzan gitu loh. Udah ada lagunya. Nah ini kalau mau makan samping flamingo nih, harga 250.000 per guest. Ini udah tempat ininya nih guys, animal show-nya. Ada yang jual kelapa depannya. Nah ini dia nih infonya ya, multi animal show. Sampai ternyata deket banget sama pintu masuk ya. Pintu masuk kiri. Đầu tiên cảm ơn MC Tiểu Yến cùng với các huấn luyện viên của chương trình xin được chào đón tất cả quý khách đã đến với chương trình biểu diễn quốc điệu của Đồng Phi và là đại diện trực tiếp quốc kỳ của đất nước Uganda đấy ạ. Họ lắm, em hôm nay là anh đến cơm không ạ?
một chiếc thức ăn với khách nhá. Đây cũng là loài rất đặc biệt, bạn ấy sinh sống và săn bắt theo. Only birds of prey. Sleep. Hunt. Pak, lucu banget berbaris. Sở hữu cho mình một màu sắc rất nổi bật trên cơ thể. Màu sắc này là hoàn toàn tự nhiên và không phải có sự can thiệp của con người. Quan sát ra ngoài với cái sự thấy được các bạn ấy sở hữu cho mình một cấu trúc mỏ rất độc đáo. Với chiếc mỏ này có thể giúp bạn ấy thích nghi được với môi trường xung quanh trong việc tìm kiếm thức ăn thôi ạ. Đúng là môi trường tự nhiên thức ăn yêu thích của các bạn. Kính thưa quý khách, bộ nông dân sáng có được xem là loài chim nước và hình như là họ chim nước sở hữu cho mình chiếc mỏ rất khổng lồ lớn, có thể giúp các bạn ấy thuê được rất nhiều cá ở bên trong. Và ngay sau đây nữa sẽ là sự xuất hiện của rất nhiều người đại chim nước nữa ạ. Chính là hai cá thể được sinh ra và ấp nở thành công tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Mặc dù là các bạn ấy không biết bay, nhưng lại sở hữu cho mình một đôi chân rất vững chắc. Jadi sebenarnya ada something lah inside, tapi kayaknya cuma layar-layar. Kayaknya iya kayak interaktif Oh, kali ya, nggak ada animal. jadi kita Pony. Jen mau difotoin gak, Ya Jen? Allah. Hai. Guys, lucu banget tau picnic goatnya. Hai. Do you wanna be friends with me? Yeay, kita dikasih di paling depan. Yeay. 아프리카에 서식하는 영장류로 인간과 같은 괴에 속합니다. 이곳에는 14살 된 제리라는 수컷 침팬 엘드 사슴입니다. 동남아시아 지역의 호수에는 백조들이 살고 있습니다. 현재 빈펄 사파리에서는 백조와 흑백조 두 종을 보호하고 있습니다. 백조는 유럽을 원산지로 하고 흑백조는 호주를 원산지로 합니다. 몸무게가 15에서 20kg에 달하는 큰 새로 역할을 하여 수중에서도 자유롭게 움직일 수 있게 합니다. 빈펄 사파리에서 살고 있는 말레이백 친구의 이름은 파블로이며 달릴 수 있습니다. 몸에 있는 반점은 마치 꼬집처럼 보여 표범이라는 이름이 붙어. Oke, kita udah sampai di Kokiri. So, we should take the tram again here. Guys, kalau menurut kita sih wajib banget. Ya, gede banget. Kayak dari exhibitnya misalnya tadi macan, terus ke tapir, jauh. Terus tadi ada yang kayak citah, ya maksud gue itu. Maksud aku satu exhibit ke exhibit lain jauh guys. Kan kalau jalan kaki capek sih fix. Terus di sini ada vending machine juga nih. Agak pricey sih untuk air 20.000 biasa. Kayak di airportnya 10.000 loh. Tapi ya bagi kalian yang haus ya mau nggak mau ya. Wow, it's very close. Hah, guys ini lihat gak sih space-nya terbuka gede banget. Gede banget. And we can see the elephant here. Oh. You can buy the food. Guys, buat feedingnya itu 40.000 dong. Jadi kalau aku lihat orang-orang tuh kayak kasih kayak sejenis apa sih, kayak tebu gitu ya. Kayak tebu gitu, kayak panjang-panjang gitu. Mungkin beda. Tapi kita mau cobain di restoran sih. Ini ya guys, yang buat pesen ya di sini jual minuman sama makanan. Jerapah gajah. Next tram kita mau lanjut ke Girin. Girin apa sih? Jerapah. Guys, hujan. Beneran hujan. Nanti kita bawa payung. Tadi sih ceritanya bawa payung biar supaya nggak panas, tapi malah menahan hujan. Lihat deh. Camelnya boboan. Oke guys, kita sambil menuju ini dulu deh, Bird Aviary, karena kan hujan. Jadi kita yang di indoor dulu aja. Oke, let's see. But it's not like the aviary I was thinking of, you know. Nah, biasa kan kalau aviary kita masuk ruangan yang kayak gini terus langsung bisa banyak burung terbang. Kalau ini tetap burungnya in the cage. Mana buah naga? Tuh kanan. Oh iya, buah naga, semangka, pisang, jagung. Oh ya, jadi kayak melingkar gitu, tapi tetap aja guys nggak ada yang dilepas burungnya. Jadi kita cuma lihat burung yang di kandang-kandang aja sih di exhibitnya. Next kita mau ke ini guys, highlightnya Giraffe Restaurant. So cute. Kita lihat yuk.
Wah, restorannya gede banget. Kayak orang makan di sini semua deh guys. Tuh, jerapah udah kelihatan. Ya, kita pilih spot. Pick the spot first. Berhasil secure meja menurut kita yang ini oke banget guys. Walaupun agak di pinggir jalan tapi lihat dong, kita bisa kelihatan giraffe-nya. Kalau di sini kan langsung yang tempat feeding ya, agak rame. Dan yang di depannya juga udah full sih. Jadi kita pilih di sini aja dari samping. Bisa kelihatan giraffe-nya. Ini harganya 40.000 dong guys. Ini bukan makanan orang ya, ini makanan jerapah. Tadi aku lihat orang bawa ini. Nah, aku pikir tuh yang kayak teh yang di Hoi An tuh nggak sih yang ada serat gitu. Serius, packagingnya percis banget kayak gini. Ternyata makanan jerapah. Tuh kan, ada kan orang-orang yang ngantri sama makan. Jadi tadi ini di kios yang jual makanan orang juga sama. Nanti tinggal kasih ke belakangnya sini. Jadi ini tuh isinya char siu pork. Ya jadi ini pork nggak halal guys, kalian bisa pilih sih. Terus itu ada steam egg with minced pork skin. Yang mana sih? Dan ini tuh ini persis sama kita kemarin makan di Ho Chi Minh tau. Oh, berarti ini pig skin ya? Iya. Pork skin maksud gue, pork skin. Yang kemarin ada di Kum Tam juga. Itulah guys. Terus sini ada tentunya fish sauce cabai yang enak banget. Ya mari kita coba lah ya makan di giraffe. Makan di giraffe. We're going to see the giraffe. No, actually we're going to feed them. Can I give like my game? Oh, yo. Halo. Dede aku baru pergi deh. Dede aku baru kunci box. Wah, udah. Gimana perasaannya? Lucu. Lucu. Tapi tangan kita harus cuci dulu. Kena ludah jerapah, guys. Ini suasana restonya by the way. Ini buat pesannya di sini. Fin Pearl Safari. Let's go. Nah, langsung nih guys, bus stopnya di sini. Tuh, busnya hijau-hijau ini untuk safari. Yes, let's go. By the way, buat kalian yang nanya ini rame apa enggak sih Fin Pearl Safari ini? Kalau menurut kita masih oke banget ya. Apalagi ini tuh lagi di momen-momen liburan di Vietnam sendiri. Jadi ada warga lokalnya juga, ada turis mancanegara juga. Tapi oke banget antriannya. Maksudnya hampir nggak ngantri, sebenarnya cepet banget. Masuk ke bus. Katanya disuruh masuk dulu, ntar tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Oke, kita di dalam bus. Jadi intinya adalah humannya di dalam cage, animalsnya yang roam free gitu. Ya itu kayak kalau kita di safari Indo kan juga gitu ya. Cuma beda kita bawa mobil sendiri. Kalau ini kita naik bus dari mereka keliling. Dan kayak kalau dari petanya tuh kayak safarinya tuh kayak luas banget kayak tuh. Kayak tuh. Safari trek kayak lumayan. Let's see. Two tigers sleeping together. A couple. Và bên tay trái là một cặp mẹ con ạ. Còn một cặp mẹ con các bạn thấy nhá. Russian zebra. The smallest rất là nhiều các bạn cùng cao cổ đó này. Majarai, many giraffe. Có một bạn bên tay phải có một động mô tả của mình. Bạn này là thủ lĩnh của đàn năm nay 15 năm tuổi, 6 mét rồi. Đối với
Và có hai bạn ở đây ạ, hai bạn này là thủ lĩnh của đoàn. Kesukaannya. Kok dia bisa seimbang sih? Duduk di atas satu batu gitu. Mana kita zoom? Kok dia bisa seimbang sih? Dia ngapain sih? Dia duduk di atas batu. Kayak gitu kok bisa seimbang dia? Kok dia keren gitu? Guys, jadi Finn Pearl Safari ini luasnya 380 hektar. Jadi dia menjadi taman konservasi dan juga semi wild animal care terbesar di Vietnam. Dan tadi kita udah lihat banyak banget animalnya, kayak satu macam gitu juga kayak banyak gitu ya. Jadi kayak misalkan tadi zebra, kayak jerapah, itu badak banyak banget. Itu ada total kurang lebih 150 spesies dan kalau total jumlah ekornya ada 3.000 ekor. Jadi banyak banget ya, cukup banyak. Okay guys, so that's it for the safari trip to the Finn Pearl Safari. Menurut kita ya oke banget sih, buat worth it. family holiday gitu ya. Terus kayak hampir nggak antri lah bisa dibilang, cuman awalnya aja agak hektik ya di bus. Betul. Mungkin Mungkin enggak kok. kalau yang udah pasti naik buggy itu wajib, itu udah nggak usah Ya. ditawar guys. Jadi kalian kayak kita tadi awalnya mikir enggak, tapi setelah baru jalan dikit kayaknya nggak bisa deh. Jadi Irit itu waktu, irit tenaga juga. agak nggak mungkin kalau kalian jalan kaki muter semua, itu nggak mungkin. Terus kalau kayak kita nih kan setengah hari kita bakal lanjut ke theme park, so stay tuned for the next vlog. Yes. Menurut kita setengah hari kayak dibagi itu masih bisa juga kok. Cukup sih. Cukup waktunya Masih gitu. sempat makan siang juga. Gitu sih guys. Thank you so much for watching. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yes, dan tinggalkan komentar kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Safari Store.